बहनोई बहन को घर से निकाल देता, बहन को मिर्गी का दौरा पड़ जाता। अम्मा उसकी हालत देखती तो सदमे से बेहोश हो जाती। मैं कभी अम्मा को संभालती, कभी बहन को। अम्मा की हालत देखती तो मेरा खून उबाले मारने लगता। तंग आकर बहन के कपड़े पहने, मुंह छुपाकर बहन के घर चली गई। फिर उस रात सबसे धूप में चल चल कर मेरी हालत गैर होने लगी थी। बैग में मौजूद पानी की बोतल को देखा तो खाली पड़ी थी। एक नजर आस पास दौड़ाई। शदीद गर्मी और हबसदा मौसम में भी मुकम्मल पर्दे का एहतमाम किए हुए खड़ी थी। सामने देखा तो सड़क की दूसरी जानिब कुछ सायेदार दरख्त मौजूद थे। वहीं एक ठेले वाले ने पानी भी पास रखा हुआ था। सुबह से मैं कई कंपनियों में इंटरव्यू देकर आई थी, मगर हर जगह सिफारिश का राज था। कहीं भी बात न बन सकी। दिल तो चाह रहा था कि ज़ब्त की तमाम हदें तोड़कर रोना शुरू कर दूं, मगर ऐसा कर नहीं सकती थी। काश आज अबू जिंदा होते तो हमें इन मुश्किलात से दो चार न होना पड़ता। मगर खैर, ठेले वाले से इजाज़त लेकर जब अपनी बोतल में पानी डालकर बोतल मुंह को लगाई तो अचानक मेरी नज़र खुद से कुछ फीट दूर लोगों पर पड़ी। यहाँ सड़क किनारे कई लोग इकट्ठे थे। स्ट्रीट एक्टर नामी रवाज अब पाकिस्तान में भी आ रहा था, जहाँ लोग सड़क किनारे ही हल्के फुल्के ड्रामे और मिजाह से लोगों का दिल लुभाते थे। मैं एकटिक उन लोगों को कितनी ही देर देखती रही। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्रामा खत्म हो चुका तो लोग उन्हें पैसे देकर वहां से हटने लगे। मेरे तो वजूद में आग लग चुकी थी। फौरन चलकर उनके करीब आई। मुझे देखते ही उनके भी औसान खता होने लगे। वो औरत और मर्द फौरन अपना सामान समेटकर तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे, ये जानते हुए भी कि मैं उन्हें आवाज़ें दे रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बहन की सास और ससुर ये काम करते हैं। मैंने सास को बाजू गिरफ्त में लिया और गुस्से से बोली कि आप यहाँ ये सब कैसे कर सकती हैं। वो औरत फौरन बाजू छुड़वा कर बोली, तू कौन होती है रोकने वाली, मुझे टोकने वाली? जाकर अपना काम कर। उसका बदतमीजाना लबो लहजा मुझे मजीद चौंका गया। लग ही नहीं रहा था कि ये वही औरत है जो सूमो सलात की पाबंद पर्दादार खातून बनकर हमारे यहाँ बाजी का रिश्ता लेकर आई थी। कहने लगी, मैं किसी की सास नहीं, किसी की माँ नहीं। हमें तो जो कोई भी मुट्ठी भर पैसे थमाए हम उसका हर काम कर देते हैं। इतना कहकर वहां से चले गए, जबकि मैं कितनी ही देर बुत बनी खड़ी रही। मेरी बहन न जाने किन असियतनाक लम्हात से दो चार थी। बहनोई इस हद तक भी गिर सकता था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिसने माँ बाप किराए पर रखे थे, न जाने और क्या क्या झूठ बोल रखा होगा। मेरा रुख बहन के घर की जानिब था। वहां जाकर मेरे साथ जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बहन इतने दिनों से जो कर्ब सह रही थी, आज जब वो मुझ पर गुजरा तो एहसास हुआ कि मेरी बहन आखिर कितनी असियतनाक जिंदगी उस शख्स के साथ गुजार रही थी। कानों में क्या रुई घुसेड़ कर बैठी है। कितनी आवाजें दे चुका हूँ, आकर हमें खाना पेश करो। बहनों की गर्जदार आवाज एक बार फिर गूंजी थी। पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वजूद काम कर रह गया। मैं मुट्ठियां भींचे डरी सहमी वहीं कमरे में खड़ी होकर देखती रही। दिल चाहता था कि अभी ये जमीन फटे और मैं इसके अंदर समा जाऊं, मगर वहीं दूसरी जानिब बहनोई से खौफ भी आ रहा था। अगर कमरे से बाहर निकल गई तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर दे। मैं डरी सहमी कमरे में ही खड़ी थी जब कमरे से बाहर से मुझे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। अगले चंद लम्हों बाद बहनोई ने एक झटके से दरवाजा खोला और गुस्से से चिल्लाकर बोला, ऐसे नहीं मानेगी तू। मैं आंखें नीचे सांस रोक कर रह गई। काश मैं यहाँ आती ही ना। इस पल तो गम गुस्से से तैश में आकर मैं कदम उठा गई कि जाकर बहनोई को सबक सिखाऊंगी, मगर अब जब पहुंची तो मेरे आसान ही खता हो चुके थे। मुझे तो अब मालूम पड़ा कि मेरा बहनोई अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी बहन के साथ, मेरे अब्बू की वफात को 6 साल बीत चुके थे। हम दो बहनें अपनी माँ के साथ एक बोसीदा से घर में रहा करती थी। अब्बू की पेंशन से ही अब हमारे घर का खर्च चला करता था। उनके जाने के बाद तो हमारी जिंदगियां बदल कर रह गईं। सभी रिश्तेदार जो अब्बू के होते हुए हमारे यहाँ आया करते थे, उनकी वफात के बाद सभी ने हमसे किनारा कर लिया था कि अगर अब हमदर्दी जताई तो 3 अफराद की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर आ जाएगी। सब हमदर्दी के 2 बोल बोलकर अपनी जिंदगियों में खुश खुर्रम रहने लगे, जबकि हम माँ बेटियां रिश्तेदारों का चेहरा तकती रह गईं। धीरे धीरे तमाम तर जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। जब राशन बिल्कुल ही खत्म हो गया तो अम्मी कहने लगी कि तुम लोग फिक्र ना करो बच्चियों, मैं तुम्हारे मामू के यहाँ जाकर बताती हूँ, वो जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। मैंने गहरी सांस खारिज करके अम्मी को देखा और फिर कहने लगी कि अम्मी, मामू तो खुद उस रोज हमारे यहाँ आए थे जब अब्बू की वफात हुई थी। दोबारा तो झूठे मुँह भी हमारी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आए। भला वो कैसे हमारी मदद करेंगे। अम्मी मुझे डांट कर बोली, ईमान तुम अभी छोटी हो, बड़ों के मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अम्मी मामू के यहाँ चली गईं, जबकि मैं बड़ी बहन के साथ बैठी उनका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी वापस आई तो चेहरे पर उम्मीदी के कोई आसार ना थे।
ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا سارے راستے وہ روتی رہی ہیں۔ گھر آتے ہی گرنے کے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے جھٹ سے پانی لا کر دیا۔ بڑی بہن امی سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا بات ہوئی۔ امی کا وجود کب کپا رہا تھا۔ جب مزید ضبط نہ کر سکی تو پھوٹ پھوٹ کر ہم دونوں کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ امی ماموں کے ہاں گئی تو ماموں نے ان کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ کہنے لگے مجھ پر میرے گھر کی ذمہ داریاں ہی بہت ہیں، میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ امی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ان کو روتا دیکھ کر ہم بہنیں بھی رونے لگی۔ امی رو کر بولی سچ ہی کہہ گئے تھے بڑے بزرگ کہ مائکہ صرف ماں باپ سے ہی ہوتا ہے۔ بھائی جتنا بھی بہنوں کے ساتھ مخلص ہو مگر شادی کے بعد اس کا رویہ بھی بدل ہی جاتا ہے۔ امی کی بات سنی تو دل میں درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگی۔ امی کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی کہ ہمیں کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں اور مل کر کوئی نہ کوئی کام بھی ڈھونڈ لیں گے۔ امی ہماری خاطر خود کو سنبھالنے لگی۔ میرے ابو نے کئی احباب کو قرض دے رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میری ماں ان کے ہاں بھی گئیں اور جا کر کہا کہ ہم پر مشکل وقت ہے، ہو سکے تو قرض واپس کر دیں، مگر وہ ٹکا سا جواب دے دیتے کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ سارے حساب کتاب بھی ختم ہو چکے ہیں۔ کچھ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کی حیات میں ہی ہم نے واپس کر دیا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تو امی کہنے لگی میں کسی کوٹھی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امی نے کام ڈھونڈ لیا، جبکہ میں اور بڑی بہن اپنی قابلیت کے مطابق نوکری ڈھونڈنے لگے۔ مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ چند ماہ بعد کئی دفتروں کے دھکے کھائے تب جا کر کہیں ہمارے ابو کی پینشن ہمیں ملنا شروع ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا اچھا کماتا تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نیک سیرت لوگ تھے۔ امی نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس جہیز دینے کو تو کچھ بھی نہیں سوائے دعاؤں کے۔ اس کے باوجود وہ خوشی خوشی میری بہن کو بیاہ کر گھر لے گئے۔ میرا بہنوئی انتہائی کمگو اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ شادی کے چند روز بعد تک بہن آتی رہی، اس کو خوش دیکھ کر میری امی بھی خوش تھی، بس دعائیں دیتی رہتی کہ خدا تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ چند روز یوں ہی گزر گئے مگر بہن دوبارہ ہمارے ہاں نہ آئی۔ امی کہنے لگی یہ بانو دوبارہ کیوں نہ آئی، بہت یاد آ رہی ہے اس کی۔ میں امی سے کہتی کہ اب باجی اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہوں گی، مگر تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جو ہی کھولا تو سامنے میری بہن کھڑی تھی، چادر ڈھلک کر کاندھوں پر آئی تھی جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اندر داخل ہوئے اور مجھ پر گر کر کانپنے لگی۔ میں نے بہن کی یہ حالت دیکھی تو چیخ اٹھی۔ میری بہن کو مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا، مگر اسے اچانک مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ امی نے جب بہن کو خراب حالت میں دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اب ان کے ہاتھ پیر مسلنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی حالت بحال ہوئی تو امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی صدیق بالکل بھی اچھا شوہر نہیں ہے، وہ بہت برا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی امی اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ امی نے بہن کی حالت دیکھی تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے ہانپنے لگی۔ وہ بھی وہیں فرش پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کی حالت دیکھی تو بہن سے دھیان ہٹ گیا۔ مجھے امی کی فکر ہونے لگی۔ فوراً ان کو اسپتال لے کر گئے جہاں یہ پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچا تھا۔ پہلے ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب امی کو یہ بیماری۔ میں اور باجی کتنی ہی دیر گلے لگ کر روتی رہی۔ باجی اس کا قصوروار بھی خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہی ان سب کی ذمہ دار ہوں، کاش میں امی کو کچھ نہ بتاتی۔ امی کے سامنے انہوں نے اپنا رویہ درست رکھا۔ تب اس روز میرا بہنوئی بھی بہن کو لینے آیا۔ ماں اس وقت سو رہی تھی، غصے سے کہنے لگا کہاں ہیں پیسے؟ بہن کب کپا کر رہ گئی تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا را اپنا رویہ امی کے ساتھ درست رکھیں، وہ دل کی مریضہ ہیں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے وہ آپ کو میں دے دوں گی۔ مجبوراً اس نے ماں کے سامنے رویہ ٹھیک رکھا اور یہ جتایا کہ وہ بہن کے سامنے شرمندہ ہے۔ وہ میری بہن کو لے کر چلا گیا مگر دھمکی آمیز لہجے میں بولا کہ مجھے پیسے ہر حال میں چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے پاس جو جمع پونچی تھی اس میں سے کچھ پیسے بہن کو دے دیے۔ پیسوں کا کیا تھا، بس میری بہن کا گھر بسا رہے، مگر یہ تو اب معمول بن چکا تھا۔ چند روز گزرتے تو پھر میری بہن گھر آ جاتی۔ ماں کے سامنے آخر وہ کتنا خود کو چھپاتی۔ جب بھی وہ شدید سہمی ہوئی یا دکھی ہوتی تو اسے مرگی کا دورہ پڑ جایا کرتا تھا۔ میری بہن کی حالت دیکھ کر میری ماں رونے لگتی کہ ان کی طبیعت بھی بگڑنے لگتی اور میں بال نوچ کر رہ جاتی کہ آخر میں کیا کروں۔ نہ باپ موجود تھا نہ ہی کوئی اور سرپرست۔ بہنوئی کے معاملے میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کر گئے۔ بہنوئی نہ جانے اتنے پیسے کہاں استعمال کر رہا تھا، اس نے تو ساری جمع پونجی لے کر بیچ ڈالی۔ جب بہن سے پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ بہنوئی کا رویہ تو اب اس کے محلے والوں سے بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود مجبور تھے۔ اگر کہیں جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم سے میری بہن کا گھر برباد ہو جاتا تو ہم اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بالکل بھی قابل نہیں تھے۔
उस रात जब हुआ उसके बाद तो जैसे मेरे अंदर आग सी जलने लगी। मेरी माँ की तबीयत उस रोज़ काफ़ी ख़राब थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। दवाइयाँ इस कदर महंगी थी कि पर्स में पैसे ही ना बचे। वहीं मेरे स्कूल से नौकरी भी छूट चुकी थी, मगर खैर माँ की दवा ज़रूरी थी, इसीलिए मैं दवा लेकर घर आई। माँ को खाना खिलाया और सुला दिया। रात के 12:30 बज रहे थे जब दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक होने लगी। मैं बौखला कर उठ बैठी और उस वक्त कौन आ सकता है। डरते डरते दरवाजे तक आई और जब पूछा तो बाहर से आने वाली आवाज़ ने मेरा वजूद झंझोड़ कर रख दिया। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला। मेरी बड़ी बहन मारे खौफ के कांप रही थी, मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त वो यहाँ, मैंने जब उसका हुलिया देखा तो दिल कांप उठा। उसके माथे पर जलने के निशान थे, बाजू अलग झुलसे हुए थे। मैं बहन को अलग कमरे में लेकर गई। जब पूछा तो जो उसने बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। दिल में आग की भट्टी जलने लगी। मैंने बहन से कहा कि तुम अब उस दरिंदा से शख्स के यहाँ नहीं जाओगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। सारी रात में यूं ही जलती कुड़ती रही। बहन का सोचती या नौकरी का, एक तो मुसीबतें भी एक साथ ही हमारे घर की राह देख चुकी थी। अगले रोज मैं कई जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, मगर कहीं भी कोई खास रिस्पॉन्स न मिला। मैं थकी हारी जब सड़क किनारे आकर खड़ी हुई तो मुझे बहन के सास ससुर दिखाई दिए, जो सड़क किनारे तमाशा दिखाकर पैसे कमा रहे थे। मुझे देखकर वो भी हड़बड़ा गए। पूछने पर पता चला कि वो तो बहनोई के किराए के माँ बाप थे। हकीकत में तो उसका कोई भी वाली वारिस नहीं। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो चुका था। न जाने बहनोई मेरी बहन के साथ क्या कुछ करता रहा। वो तो बेचारी कुछ बोलकर बताती भी ना थी। दिल में एक आग चल रही थी, जी चाहता था बहनोई का मुंह नोच लूं। आखिर उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। मैं घर वापस आई और बहन के कपड़े पहनकर उसका बुर्का पहना। मेरा रुख बहन के घर की जानिब था। दिल में उस पल तो सिवाय नफरत के और कुछ भी ना था। शाम हो चुकी थी जब बहनोई के घर पहुंची तो वो घर में अकेला नहीं था, बल्कि उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे। मैं ना आगे जा सकती थी ना वापस। बहनोई नशे में धुत था। कहने लगा, आ गई तू, तेरा ही इंतजार था। मुझे तो लगा था कि तू आएगी ही नहीं। चल शाबाश, हमारे लिए कढ़ाई गोश्त बना कर ला और पैसे दे जो लाई है मैके से। बहनोई के दोस्त मुझे अजीब चुभती नजरों से देख रहे थे। मैं सारी कहानी समझ गई कि बहन की आखिर हालत होती क्यों है। वजूद कांप कर रह गया। फौरन चलकर कमरे में गई और हाँफने लगी। कितनी ही देर बहनोई बीवी समझकर बुलाता रहा, मगर मैं न गई। हद तक उसके दोस्त भी घर से चले गए। कैसा खबीस शख्स था, मेरी बहन को असियत देता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बहनोई अंदर दाखिल हुआ। मुझे और कुछ ना सूझा तो सोने का बहाना बनाकर बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई। बहनोई भी नशे में धुत था। जो कुछ देर पहले गालम गलोच कर रहा था अब खामोश होकर करीब आने लगा। मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। जो ही बहनोई बदबूदार वजूद लिए मेरे करीब आया, अगले ही पल मैंने अपने हाथ में मौजूद कांच का टुकड़ा बहनोई के गले में पैवस्त कर दिया। बहनोई तड़प तड़प कर फर्श पर गिर गया, चीखने चिल्लाने लगा। मैं खौफ के मारे आंखों पर हाथ रख गई। कल रात उसे अपने दोस्तों के सामने मेरी पाक दामन और बापर्दा बहन के सर से चादर खींची थी, फिर सिगरेट जला जला कर उसके बाजू और माथा जला डाला। गलती सिर्फ ये थी कि बहन ने बहनोई के आवारा दोस्तों के सामने जाने से मना कर दिया था। बहनोई तड़प तड़प कर साकित हो चुका था। शौहर तो बीवी का लिबास हुआ करता है। बहनोई जैसे लोग तो बेहया और बद किरदार हुआ करते हैं, जिनमें गैरत नहीं होती। मैं खामोशी से वापस घर लौट आई। 2 दिन बाद बहनोई को मुर्दा हालत में पड़ोसी ने देखा तो फौरन पुलिस बुलवाई गई। पुलिस को बीवी पर शक था, मगर पूरा मोहल्ला बतौर गवाह बोला कि बीवी तो कई रोज से यहाँ मौजूद ही ना थी। कई माह बाद ये केस भी बंद हो गया। ये राज सिर्फ मेरे सीने में ही दफन रह गया कि आखिर राज क्या है। बहन को बहनोई के जाने का कोई गम ना था। माँ भी बहन को देखकर सुकून में थी। मगर खैर, मेरी बहन ने दोबारा शादी नहीं की, बल्कि माँ के साथ रहकर मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देने लगी।